नमस्कार। आज पहाड़ पर्वत भितरे डुंगरी भितरे जंगल भितरे आपण मैंने देखुचन मोर पछाड़े इटा एंता जगह मन के आदिवासी मैंने रोते बोलिकी पाठ्य पुस्तक रे पढ़वा के मिलूची, इतिहास रे पढ़वा के मिलूची। तो आज आदिवासी मनकर कथा हमा संविधान रो कथा हमा आर जेन वर्तमान घटना चक्र चली से उपरे कथा हमा। मोर संगे दुई जन आदिवासी नेता अच्छन, से दुई जन जड़े आर जनकर समर्थक की विरोधी आपण माने जानी पारबे मोर संगे कथा हेले। तेबे जड़े जड़े कि आरंभ करमा ताकर परिचय संगे। आज्ञा आपण परिचय भी दून। आरु नमस्कार, मोर ना डिंगर भई, जिला आदिवासी कंध समाज युव संगठन रो संपादक। मोर गाँ हूँ बड़गुमड़ा, बौमुड़ा ब्लॉक, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वर्तमान आदिवासी मनकर कथा संविधान रो कथा आपणकर बड़गुमड़ा हूँ बंगमुड़ा ब्लॉक बेलपड़ा पाखे सेने गोटे जुराबंद गाँ अच्छी। सेने गोटे आदिवासी टुकेल के सही गाँ रो जड़े युवक विष्ठा खुएदेला। काण आपण मन रे एटा अतीब दुखर विषय कथा, कहीं आदिवासी मानू अन्य अदर कास्ट माने प्राय हे मनर देखुछन, किंतु इन मुई अतीब दुख लगला जेहेतु गोटे झील तांकु जदि विष्ठा खुआबाटा अतीब दुखर विषय। कहीं देखो इटा तो आमर जुराबन रो कथा है, हेन्ता देखले अपन मणिपुर कथा देखो गोटे नंगा करी सारा रोड उपरे बुलावाटा अतीब दुखर विषय। सेटे डबल इंजिन सरकार, आज भी ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार होकरी भी इटा गोटे 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 सरकार पाई अतीब आदिवासी मानकर उपरे केन प्रकार माने तांकर स्नेह अच्छे इनु जना पड़ुछि। इनेर जे राज्यसभा सदस्य निरंजन बिसी आदिवासी मनकर कथा कही 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 करी राज्यसभा मेंबर ही गले। काना आदिवासी मनकर कथा सोर करूछन। देखुन सार गोटे कथा अच्छे, जो माने राजनैतिक उद्देश्य रे संगठन करती से माने तांकर राजनैतिक पूरण हैला परे आदिवासी मन को किए पचारे ए भलिया। तो से जार माने ये चौकी पाई गले से अन्य को भूली जाए ए भलिया होचे राजनीति रे। प्रकार बोले आदिवासी मनकर लाई किछि नहीं काम करबा ना, आदिवासी मनकर लाई किछि काम हेंता तो आखि दृश्या नहीं दिसवा। अच्छा, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था उपरे बहुत जोर शोर रे पार्लियामेंट रे चली कि किछि समय आगरु आपण सुनले कि भारत रो गृह मंत्री अमित शाह जिन भली भावरे अंबेडकर के ताच्छल्य करी कहले आदिवासी मनकर भीतर काना बीतु छै कथा। देखुन सर, अमित शाह आज पार्लियामेंट रे जिन प्रकार अंबेडकर ताच्छल्य करिछन, अंबेडकर संविधान अनुसार सारा भारत रे आईन कानून चालू छे। और से जगह रे संविधान रे जेते भी प्रणयन करिछन और से निजे की अनुभव करूँ जेते बेले से आसले शपथ पाठ कले हेतकी बेले संविधान रो धारा अनुसार आम चालमो बोली कहूतिले। एबे सेटा भूली जाइकरी भगवान भरोसा, भगवान ना दंतु जे स्वर्ग नरक। आज्ञा भगवान ना, आज चंद्रपृष्ठ के मनीष चली गलान तथापि आम स्वर्ग और नरक बोली किछि केन अच्छे आम ए पर्यंत नहीं जानी। किंतु संविधान अनुसार आमर कार्यक्रम जहाँ भी चलुचे भारत रे और से जन प्रणेता और तांको भलिया लोक ई दुनिया रे नहीं, विश्व तांको मानसी और से भारत रत्न उपाधि मध्य पाइथिले। आ तांको ताच्छल्य करबाटा केते दुखर विषय और जन संविधान प्रणेता के ए भलिया कहबाटा अतीब दुखर विषय। और मु जहाँ अनुभव करूछे जे ई बीजेपी सरकार
ପ୍ରାୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ରହିପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏବଂ ଆମର ନେତାମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ସୁରେଶ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର କଥା କହିବି, ସୁରେଶ ଆଜ୍ଞା ବି ବିଜେପିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଆଜି MLA କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବି ଏ ଭଳିଆ ହେବା ବୋଲେ ହେ ବିଜେପି ଗଲେ ବି ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣୁ ବାଧ୍ୟ ଆମର ନେତାକେ। ସୁରେଶ ଭାଇ ଆପଣ ପରିଚୟ ଇଆଡ଼େ ଦଉନ୍ ଆର କଥା କହୁନ୍ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜୁହାର, ଜୟ ଆଦିବାସୀ। ଆଉ ମୁଇଁ ସୁରେଶ ଭୋଇ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଜାଣିଛନ୍, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ଉପସଭାପତି ଅଛେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କଂସମାଜ ଯୁବ ସଂଗଠନ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛେ। ତ ଏବେ ଡିଙ୍ଗର ଭାଇ ଯେ କହିଲେ କି ସୁରେଶ ଭାଇ ମାନେ ବିଜେପି के समर्थन कले, काना मजबूरी थिला समर्थन बीजेपी के समर्थन करवार? ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ 96 ମସିହାରେ RSSରେ କାମ କରୁଥିଲି, ତାପରେ 1998 ମସିହାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲାଗି ମୁଇଁ ଅନବରତର କାମ କରୁଥିଲି ଆର୍ କରି ଆସୁଛେ, ଏବେ ତକ ବି କରି ଆସୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛେ, ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲାଗି ଏଥିଲାଗି କାମ କରୁଥିଲି, ତାର ବିଚାରଧାରା କରୁଛେ ବି, ତାର ବିଚାରଧାରା ଭାରତকে ବଦଲାବାର सोच ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି করবার লাগি, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଭାରତ করবার লাগি ଯେନ୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମର ଯେନ୍ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜି ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ମୁଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକେ ଆସିଛେ। तो सेटा से आकारे करूछन आडवाणी ଆଉ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀର ବିଜେପି ଏବେ ଅଛି? ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍, ନେତା ତ ସମୟ ଆସିବା, ନେତା ଅନେକ ଯିବେ ଅନେକ ଆଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ଆମର ସରକାର ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ନାନା ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜନହିତକାର ଯୋଜନା ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିମି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଇଁ ଭାରତର ଜଣେ ମୂଳ ନିବାସୀ ଆଉ ଜଣେ ମୁଇଁ ଆଦିବାସୀ। ଆଉ ଆଦିବାସୀର ଅର୍ଥ ହଉଛେ କୌଣସି ପାଖରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନେଇ କରେ, ଆର ଆଦିବାସୀର ବିଚାରଧାରା କି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି କ୍ଷର୍ଣ୍ଣ କରବା, ଆମେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ନେଇ କରୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍, ଯେତେବେଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେନ୍ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରେ ଯେନ୍ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ଯେତେବେଲେ ସରକାର ସୋଚିଛେ ଭାବିଛେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରବା ଲାଗି ଆସିଲି। ନାଇଁ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ କି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା ବିଲକି ସୁରେଶ ଭାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି आदिवासी समाज के छाड़िकी बीजेपी के समर्थन कले। দেখুন গোটে কথা আছে, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ ମତେ, ଯେ ପୁରା ଆଦିବାସୀ ଯେନ ବି ଆଦିବାସୀକୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେସି, ମୁଇଁ ସେନ ମୁଇଁ ଠିଆ ହେସି। ଆଉ ମୋର୍ ନାଁରେ ତ ଆଜି 30-40ଟା କେସ୍ ହେଇଛେ ଏଇ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲାଗି। ଆଉ କାହାକେ ଲାଗୁଛେ ଯେ କେନ୍ ଆଦିବାସୀକେ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ଆର୍ ସୁରେଶ ଭାଇ ଠିଆ ନେଇ ହଉଛି। ଏବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ମୋର ସହଯୋଗୀ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଡିଙ୍ଗର ଭୋଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୁରାବନ୍ଦ ଗାଁର ଘଟଣାରେ ସୁରେଶ ଭୋଇ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ହଉ, ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମତେ ପଚରାଲେ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ କେଁ? ମୁଇଁ ବୋଇଲି ବିଜେପିରେ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବି, ମୁଇଁ ଆଦିବାସୀର ବିଚାରଧାରାକେ ମାନେ ବଜେଇକିରି ଚାଲୁଛେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମତେ ଘିନି ନେଇ ପାରେ, ମୋର ଆଦିବାସୀ ରକ୍ତ ଅଛେ, ମୁଇଁ କନ୍ଦ ପିଲା, ଆଉ ମତେ କିଏ ଘିନି ନେଇ ପାରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଏଇନେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ଯେନ୍ ଭାଇ ଏବେ MLA ଅଛନ୍, ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଯେନ୍ ଭାଇ MLA ଅଛନ୍, ସେ ମୋର ଅତି ନିକଟର ଲୋକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବଚପନା ଆମର ଗୁଜରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ବି ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଅଛେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ ନେତା କାଣା ବୟାନ ଦେବେ, ମୁଇଁ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ସେ ଜିନିଷକେ ମୁଇଁ କିଛି ମୁଇଁ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ବୟାନ ଥିବା ମୁଇଁ ତାହାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିମି। मुई जे जोराबंद रो कथा जेन कहली कि मुई जेतेबेले से पीड़ितार इंटरव्यू नेला परे से एक्यूज के से ताके अरेस्ट कले, तेबे तक आदिवासी वर्कर आंदोलन नहीं थी बागे देखबा के मिलला। দেখুন, মানে এটা গোটে ন্যাশনাল ইস্যু হয়ে যাইଥିଲା।
ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନ୍ ଯାର ଯେନ୍ ଲେଭେଲରେ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନେତା ହେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆଉ ଯାଇକିରି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ ଆଉ ଫଟୋ ରାଜନୀତି ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓର ରାଜନୀତି ज्यादा ଚାଲୁଛେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ୱାର୍କ କରସୁଁ ଆଉ ମୁଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେନ୍ କାମ କରିଛନ୍ আর ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ ମୁଇଁ କାଣା କରିଛେଁ ଯଦି ନେଇ ହେଇଥିତା ଆମେ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ର ବାହାରେ ଯଦି କିଛି କାମ ନେଇ ହେଇଥିତା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପହେଲା ମାଟି ତାପରେ ଜାତି ତାପରେ ପାର୍ଟି 3 ନମ୍ବର ଏବେ ଅମିତ ଶାହ जी कहले मुझे जे आगरू सुनले अमित शाह कहले संविधान उपरे अंबेडकर उपरे এটা কোন ঠিক कहले नहीं आम्बेडकरଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରବାରଟା ଇଟା ଅମିତ ଶାହ ର ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ି ଦଉନ୍ ଅମିତ ଶାହ କିଏ ଇ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବେଦକର କି ଉଙ୍ଗଲି ଉଠେଇକିରି କି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରବାର ଅଧିକାର ନେନ ଆଜି ଆଜି ଯେତେ ବି ଭାରତ ଦେଶରେ ଚାଲିଛେ ଆଜି ଭାରତ ରତ୍ନ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଚାଲିଛେ ତାଙ୍କର ଆଇନରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ସମାନତା ଚାହିଁଛନ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ସମାନତା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ସବୁବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆଉ ମାନେ ଆମର ଆମ୍ବେଦକର ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବେଦକରକେ ଯିଏ ବି ହଉ ନିନ୍ଦା କରବାଟା ସେଟା ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ बीजेपी ताहले এই सब अंबेडकर बाबत के बहुत भूल करी नहीं देखुन आमे तो कौनसी नेता आम्बेडकर को अपमान नहीं करवा गत आमर माननीय नरेंद्र मोदी भी आम्बेडकर को जाकर पुष्पमाल्य सब आम्बेडकर कथा कहचन केते बेले हुए तो से बुझे नहीं पारिथिबे आउ से कहिथिबे हुए तो टंग स्लिप भी कहा जाय पारे এটা টং স্লিপ কি এটা টং স্লিপ কাম আম্বেদকর 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 যেন মানে 100 থর যদি ভগবানଙ୍କର না যদি নেবে বলে 7 জন্মর স্বর্গদ্বার কে ଯିବେ বলছেন এটা কোন টং आमे স্লিপ आमे देखुन भगवान बोले तो आमे नहीं जानू भगवान बोले हमर निजर माता पिता बोले जानसु जेन माने सृष्टि करिछन हमको और भगवान बोले आमे जेन माने समाज लाई काम करसन समाज रहित लाई काम करसन आमे तांको भगवान बोल कहसु आ आमे आदिवासी लोग माने आमे जत्ते भी शहीद हेछन बिरसा मुंडा हो रेंडू माझी हो मोहन सिंह माझी हमर जन ओलंडा हो कि तांतिया भील हो जेते भी हमर वीर मान को आमे भगवान बोली कहसु और हमर देवी देवता तो आपण माने जानिछन आदिवासी लोग माने आमे हमर प्रकृति धर्म के आमे पालन करसु कोनोसी अन्य धर्म के पालन नहीं करू तो बीजेपी के आपण सदा समर्थन दउथिबे कि नहीं नहीं समर्थन दौथिबारटा नहीं दौथिबारटा कथा नहीं से जदि जिए भी हो बीजेपी कहीं बीजेपी भारत वर्ष रे अनेक माने पार्टी अच्छे जदि माने विचार विहीन कार्यक्रम जी भी करवा जी भी विचार विहीन कार्यक्रम करवा आमर भी मानविकता अच्छे आमर भी समाज अच्छे आमे मनीष समाज रे बंचुछु आउ जेनटा समाज लगी अति विपदपूर्ण आगामी दिन रे हमर समाज खत्म बोले होबा एबे- जाउछि बोले से नो आमे निश्चित भाव रे आमे नहीं कहबार बीजेपी रू मुई ओहरी ଏବେ जिम्मेदारी बा- ଆପଣ ବିଜେପି ଯେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ହୁଁ। ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଡେ ଗଲେ ଡେଙ୍ଗର ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଡେ ଗଲେ नहीं किए कहला आपन को ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆମେ ଗୁଟେ ଲगे ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୁଟେ କଥା ଅଛି ବିଚାରଧାରା के आज्ञा ग्रहण करछन मुई आज्ञाକୁ ମୁଇ ଆଜି ସଂଗଠନରେ ମୁଇ ଆନିକି ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା के ଆଉ ସଂଗଠନ କାଣା ଯେ ମୁଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ବତେଇଛେ ମୁଇ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରି ନିଜେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପଚରାଇ ଦଉନ୍ मोर कहବାର ମାନେ ଯଦି ଯେନ ଆମକୁ ଭଲ नहीं लागला जार व्यवहार ठीक नहीं लागला आपनकर संग व्यवहार ठीक अछि हमर आपनकर व्यवहार ठीक नहीं लागला आपन संग हम कथा नहीं हो जेन दिन तक आमे सहबार शक्ति थिबा आदिवासी लोग सहु तुम जेन दिन आमे विरक्ति भाव है जेन दिन आमे रिस्मी है मोहे दिन हमर कार्यक्रम करि दमु हम ଆଜ୍ଞା ସୁରେଶ ଭାଇ ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ନାଇଁ ନା କହୁନ୍ ନାଇଁ ସେ ସହମତି ଯେଟା କହୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାରଟା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ବିଜେପି ଦଳ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେନ୍ ହଉଛେ ଏଭଳିଆ ହଉଥିବା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଦଳରେ ରହିବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସମାଜ ସଂଗଠନକୁ ଆନମା ଆଉ ଏ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ବାକେ ପଡ଼ବା ବୋଲିକିରି ମୋର କହିବାରଟା ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ବୋଲଛନ୍ କହୁନ୍ ଦଳ ଛାଡିକି नहीं नहीं देखुन मुई आपन के कहली जेन भल नहीं लागबार आदिवासी उपरे अत्याचार जदी बेले हवा
ଆମେ ସହବାର ସୀମା ଅଛି ଏଇଟା ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେ କିଛି ଯଦି ସମାଜ ଯଦି ମତେ କହେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସମାଜରେ ରହୁଛୁ ମୁଇଁ ଢିଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞାର କଥାରେ ମୁଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ନାଇଁ କରବା ଯଦି ମତେ ମତେ ଯଦି ଏମିତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ମତେ ଯଦି ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରେ ମୁଇଁ ରହିବାର ଲାଗି ମତେ ମହସୁସ ଠିକ नहीं ଲାଗେ मोर मन जदि ठीक नहीं लगवा और आपन के गुटे कथा मुई आपनको मुई विनम्र अनुरोध करूछे आपन आदिवासी लोग केबे मूड नहीं लय आपन कंप्रोमाइज रही करी करी भारतीय जनता पार्टी रे रहुछन बोली जेन पदर रे कहले एटा मुईटा क्या करी बेले गोटे सरकार विरुद्ध रे खूब गरजुଥିଲେ निरंजन बिशी किंतु लोभ देखे देला कि से सांसद के पले गले और आदिवासी मन के भूली गले बोलछन नहीं देखून निरंजन बिशी बाबू से तांकर विषय के मुई हवाटा ठीक नहीं हुए निरंजन बिशी पर संगे संगे आमे भी माने गरजुथिलु माने राजा केन बलियान हेसी आज्ञा सेनापति मानकर सेनाध्यक्ष मानकर द्वारा से बलियान हेसी से आम मानकर नेतृत्व रे नहीं से बलियान होतले धन्यवाद से जन अछन बढ़िया करे अछन जन पार्टी रे अछन किंतु आपन को मुई बारंबार मुई आज दर्शक मान स्थान रे भी मुई निवेदन करमी जे मते भारतीय जनता पार्टी रे खराब लागला बोले मुई मुई पूरा समस्त मीडिया के डाकी करी मुई मुई सामयिक मुई मोर माने इस्तीफा देमी आज्ञा आपनकर निरंजन बिशी आदिवासी समाज कही कही करी आदिवासी समाज के देखे देखे करी से सांसद ही गले आ सेने जे आदिवासी मन कथा कहमु शिक्षा कथा कहमु मुख्य करो किंतु आज तक पदे पदे शिक्षा कथा कहले ना नहीं से तो नहीं कहवा किंतु भी बीजेडी विशेष भाव आदिवासी मन को विरोधी है नहीं और विशेष विरोध नहीं करुथे जहाँ अनुभव करुछु किंतु आज्ञा जाइछन से काना करुछन देखू समय भी तो अच्छे समय सरी गला ताकर राज्यसभा संसद हेबाटा शिक्षा ऊपर केबे जेगिरी पार्लियामेंट उठै छ एजुकेशन ऊपर से कोनसी प्रकार नहीं उठावा किंतु जगह जगह तो मीटिंग रे कहि बोलु हम मीटिंग रे निश्चित भाव कहि छन और केबे कहबे फिर एरा भी संभव अछि हार काना कहबे का कोन बस की अब गोटे कथा अच्छे बढ़िया कथा है हेले निरंजन बिशी महोदय शिक्षार कथार लगी जाइथिले बहुत मीटिंग रे मुई भी भाषण मारुथली तांकर पर मोर पर से तांकर भाषण सब मीटिंग रे रहे आउ आमे शिक्षार लगी आमे आवाज उठाउछू आउ हमर सरकार के भी निवेदन करमु इक्वालिटी करो इक्वल करो बोली के निवेदन करमु हमर संग हमर मान्यवर विधायक कंठा मांझी के भी निवेदन करमु शिक्षा ऊपर कहबे विधानसभा रे आलोचना पर्यालोचना करबे सरकार शिक्षा के ग्रहण कर दिले बहुत बढ़िया बा धन्यवाद आज्ञा देखुथिले आपण आदिवासी दी नेताकर विचार केते ठीक अच्छे नहीं अच्छे आपण माने बुझबे कारण मोर कथा हो जे दी लोकंकर देखे देली एवं जेन लड़ाई लड़बार कथा मैं तो लड़ू छे आबार समय रे आर भी अंता अंता विशेष व्यक्ति अनुष्ठान संगठन जेन माने पद पदवी रचन से मनकर संगे आपण मन के देखौतेमी आपण माने मोर चैनल के देखुथिबारु आपण मन को समस्त को धन्यवाद जेन माने सब्सक्राइब करिछन ताको भी धन्यवाद और नहीं करवार लोग तांके भी अनुरोध करूछे आपण माने सब्सक्राइब करि नेबे।